Off we go now. I never wanted this. I only turned this world into paradise to make it bearable. And then you arrived and made me blossom. Please, just let me go. If you truly wanted to leave, you'd have already done it. Or have you forgotten? I wonder if Aphrodite would still love you if she knew what a coward you were. Not having second thoughts, are you? Agora ela tá apelando. She's right. I am a coward. She gave me the chance to leave once. All I had to do was fight, and I couldn't. I'm sorry, I can't do this. It's too big. Adonis, close your eyes and imagine all the people fighting by your side. They believe in you. I believe in you. Don't let Persephone make you forget why you're fighting. You're right. It's Persephone's greatest talent, making us forget the ones we love. Keeps people from wanting to leave. Let's remind them, shall we? At the base of the palace of the Colosseum, you'll find one of Hermes' inventions, stolen from his workshop. It's said to destroy everything it touches. What are we destroying? Atop the palace is where Persephone keeps her sleeping Colosseum. Bring the device there and make sure they never wake again. The smoke will let every rebel camp in Elysium know the time to strike is now. What are we waiting for? Try not to kill anyone. Success without detection and death is sure to convert more non-believers to our cause. Ah, brincou, né? Não poder matar os caras é foda. Eita, o que ia fazer com isso aqui? Vai. Onde que é pra levar isso aqui, meu Deus? Ah tá, deve ser aqui. Ah, isso. Transportar lá pra cima. Agora vai. There'll be trouble if I'm spotted here. Ixi, só não posso deixar eles me verem. Ai, que saco, mano. Something's blocking this. Nossa, não acredito. É um trabalho idiota, né? Um jogo desse não deveria se prezar essa porcaria. Sinceramente. Um jogo nesse nível jamais que deveria se preocupar com tão pouco, né? Tem mais cara vivo? Oxi. Ai caramba, outra estátua. Foge não, rapaz. O bom de Elysium é não ter
os mercenários correndo atrás de você. Isso definitivamente vale a pena. Something's in the way. É uma preocupação idiota, né? Ter que tirar o bloco da frente, convenhamos. Opa! Cuidado com a armadilha aí. Ai caramba, soltou. Hã? Meu Deus do céu. Tem que deixar aqui. Ir ali, mexer. Nossa senhora. Isso é que eu não concordo muitas vezes, viu? Olha que trabalho mais inútil, cara. Fala sério. O cara é um Mystios, velho. E ele tem que se preocupar em mover barreirinhas para passar com um bloquinho. Ô, Ubi, por favor, né? Por favor. Que inútil que foi isso. Bom, agora vamos lá. Ah, não. Agora ele vai ficar enrolando. Pronto, foi. Ixi, vai ser difícil descer. Não, foi de boa. Olha, o cara é fudidão. E agora? Ah, tá. Dá pra descer por aqui. Até agora, eu não sei muito bem o que esse bloco faz, né, mas... descobriremos. Teleportar! Ah, vou passar reto. O cara nem vai ver. Vai nem perceber. Quando perceber será tarde demais. Foi. Ixi. Se eu não mexer com ele, não vai mexer comigo também. Acho que é assim que funciona. Ai, caramba. Pior agora é saber como levar. Ah, aqui. Porque dá pra descer coisas com o bloco, mas subir não. Espero que esse bloco seja bem poderoso, porque ô coisa chata da porra. Vixe, tio. É, pelo barulho deu ruim.
When we first met, I laughed when you said you wanted to escape Elysium. And now? I pity the god who stands in your way. So what will you do? I have some preparations to make before our final assault on Persephone's palace. I meant when this is over. I'm going to leave Elysium in the hands of the people. Then I'm going straight to Olibos, into the arms of my love. Sounds like paradise. You've been a good friend. I never expected to find one here. Come find me before we launch our attack. The rebellion's almost ready to make its stand. I should check back with Hecate in case she's returned. And get some answers. Acho que agora tá chegando a batalha final. Destruir Elysium. Aí será que vai pra outro planeta? Pra outro é, pra outro planeta com certeza não vai. Mas vai pra outro lugar. Já foi a Grécia, agora Elysium. O que mais essa DLC tem? Talvez ir pra própria cidade de Atlantis. Ela tem 3 capítulos. O primeiro capítulo foi Elysium. A cada capítulo vai a uma cidade diferente. É massa. Só que se for isso, pelo amor de Deus, como tinha coisa pra fazer em Elysium. E eu platinei o jogo e obviamente não fiz tudo que tinha na Grécia também. Não fui em todos os pontos de interrogação não. Nossa, mas esse lugar é bonito, hein? Persephone? I was looking for Hecate. I can't imagine what you need her for, but never mind. Do you know what the hardest part is about my life here? I don't. It's not knowing who to trust. Hecate has been my dearest friend ever since my mother, the meteor, sent her to me. But after that nonsense with Lethe's water, I've been keeping a closer eye on her. Hecate always tells me where she's going, but not this time. My spies tell me she's about to resurface for a secret meeting at Iphigenia's compound. Sounds like the meeting's not so secret anymore. That's where you come in. Spy on her and report back to me. I'm trusting you with this. Please, don't let me down. É confuso essa DLC. Bem confuso. Às vezes... Looks like this is my chance to find out what Hecate's up to too. É. Sei. Já pensei algumas vezes que... Porque assim, tudo que você faz é pra reduzir o poder da Persephone. Mas você acaba ajudando ela. Você acaba ajudando Hermes, acaba ajudando ela. Agora de novo. Então assim, se você quer reduzir o poder de uma pessoa, ok, você reduz. E por que você ajuda ele? Entendeu? Começa a ficar uma história em que, na verdade, o que te prende aqui não faz mais sentido, entendeu? Eles querem prolongar a história mesmo quando já não faz muito sentido. Por que diabos eu vou ajudar a Persephone? Não faz o menor sentido se no final eu vou querer matar ela. Bom, vamos ver. Às vezes o final vai surpreender também. E de repente a Persephone era uma pessoa boa, ela estava sendo manipulada ou usada por essa Hecate. Pode ser. Vamos ver. There she is. Passar reto. Vamos tentar matar a estátua. Aí, beleza.
I was wondering when you would arrive, locksmith. You know, I prefer Keymaker. Your mastery of language is overwhelming as always. How you stay so humble is beyond me. You know why I'm here, Ekati. We need to talk about your newfound friend, the Keeper. Don't worry. I didn't tell Alexios about the key to the underworld you cleverly disguised as Ross's collar. Why would I want him running straight to Persephone's palace? It's not about that. I know you've been spending a lot of time together, and undermining Persephone in the process. Alexios has been undermining Persephone, not me. At least, that's what Persephone will see when I'm through. I'm all too familiar with your ability to whisper in Persephone's ear, but whatever tale you spin for her isn't the truth, is it? You've been trying to push Persephone out of power. Hermes, you know her quest for control is corrupting her. You must see that Persephone has changed. The only one who wants control is you. Why can't you support her? It's true. You are jealous of her. Doing everything Persephone tells you isn't helping her, Hermes. Let alone getting you what you so desperately desire. Could either of us really help her after what she's gone through? But I am no traitor. You know I love Persephone like a sister, Hermes. If I could free her from Elysium, I would. But freeing her from corruption is the best I can do. Hey, you're not supposed to be here. Keeper! Hermes, we have to go. Que cara cuzão. Tava ouvindo a história ali, ô trouxa. Que bom que eu matei a estátua aqui, que senão eu ia causar agora. E agora? Return to Persephone. Ah, que saco, mano. Tá longe pra caramba. Teletransportar onde que ela tá. Ixi. Ah, no palácio. Ah, não. Ah, claro, porque eu tô num lugar que não dá. Só sair daqui. Psi. Um zigue-zague. Dá pra voltar. Ah, não! Nossa, que ódio. Ele ficou atrás da muralha. Poderia ter ido atrás. Nossa, fizeram um trabalho de iluminação nessa DLC, né? Incrível, cara. Opa, não posso deixar me pegar. Um trabalho muito bem feito. As batalhas ficaram bonitas, sabe? Ficou bem legal. Assim que eu... Talvez eu puxe saco demais da Ubi. Mas eles mandaram bem. Nesse aqui mandaram bem pra caramba. Bom, agora é hora do vamos ver. Persephone vai morrer, vai viver? Tudo depende do que o Mystius decidirá.
So you were the one I couldn't trust. Hecate has told me all about your treachery, including your breaking into my sanctuary. I couldn't have gotten in if Hecate hadn't given me the key. But you did break in? Yes, to steal a journal about the gate to the underworld. You are the only one with the key. Alexios stole it from me. Just like he stole the last of Lethi's water from the cave. But Alexios destroyed it. Don't play games with me, Hecate. I know who was behind Lethi's water circulating in Elysium. The point is, there's been trouble in Elysium ever since you got here. That's no coincidence. You're clearly trying to push Persephone out of power. I may be working against Persephone, but you've been helping me the entire time! There! Out of your own mouth! You're trying to overthrow me! You can't believe these lies. A silver tongue joined the delinquents operating in Defcalion's heritage after this outsider helped her. The timing is curious. Furthermore, a gathering of your most devoted followers was recently targeted. Yes, no one was hurt, but aconite was found in the wine. Your signature death sentence, if I recall correctly. Curiously, the last of my batch was stolen from me right before the party. It wasn't me. Is it a coincidence then, outsider, that someone matching your description was seen fleeing the followers' symposium? Enough! I have reason to suspect the both of you of treason at this point. Hecate is my oldest friend in the underworld, and for a while I thought my truest. Give me one reason why I should believe your word over hers. Hecate has always been jealous of you. She wants your power over Elysium for herself. You can't possibly take the words of an outsider over mine. Persephone. Hecate's right. I have to be out of my mind to take your word over hers. Nothing's been paradise since you dropped in. You are no longer welcome in my palace. Mata as duas logo e foda-se. We've received word those delinquents in Defcalion's heritage are on the move. Not now. This is urgent, my queen. Fine. I'll handle this later. I should have known you would stab me in the back. You can't betray someone you never held any loyalty for. Adonis' troops should be strong enough to take Persephone down. I should let him know. O barulho desses caras é igual a internet de escada dos anos 2000 conectando. Que bizarro. Meu Deus do céu. Ah, vocês não têm chance contra o Mistios. Não sei porque vocês ainda tentam. É a mínima chance. Nenhum de vocês. E agora? Eu tenho que ir. Provavelmente lá para baixo, né? Esse lugar é bonito, mas a verticalização atrapalha pra caramba a mobilidade. Estão exatamente ali. Eita porra.
acabar com essa furdúncio logo, com essa algazarra. Vamos matar todos eles logo, gente. Pelo amor de Deus. Perdendo muito tempo nesse lugar aqui. Já deu pra ver que as duas são malucas. Mata as duas e acabou. I've had scouts looking everywhere for you. I didn't think to check Persephone's throne room. You should be thanking me. Persephone knows what we're doing. She's prepared. That's so? Then we need to strike, and we need to do it now. For Aphrodite. And for your freedom to breach the gate out of this realm. All right, muster your troops. We're going to battle. Agora sim. Queria ir direto nela. Eu vou direto nos caras podridão aqui, ó. Se bem que eu vou ter que matar todos, não vai ter muita opção. Vamos avançando, turma. Vai avançando. Nossa senhora, tá cheio de tio aqui. Opa! Ixi, agora chegaram as estátuas também. Pra causar. Fala da mãe. Nossa, olha que imagem legal, mano. Opa! Alex está mais forte. Um a menos. Ih, Persephone. Na verdade é uma só, não tem a mínima chance de vocês ganharem, gente. Não tem a mínima chance. Oh, sei lá que rolou.
Don't get in my way! It was you this whole time? You let me worry about these delinquents? All my worry, all this suffering, was because of you! I told you, I'm getting to that gate, whether Persephone likes it or not. Now get out of my way! I will not! Então será que o próximo reino vai ser o mundo dos mortos? Eu não quero lutar com ele. Like this, Hermes. It could have been different between us. You were my friend, but you've given me no option. I have to protect the one I love. Ah não, vou ter que matar um deus. Meu Deus do céu. Acho que eu sou o primeiro Mystios a matar um deus. Nossa senhora. É, Hermes. Aqui tem habilidade para o tempo, cara. Você não tem a mínima chance. Nossa, você tá apanhando feio. Nossa senhora. Ixi, agora não tá mais fazendo efeito. Ah, tá. Nossa, ele também tem esse poder. You're no god. I will not stop. A pergunta que não quer calar: como eu estou conseguindo matar um deus? Eu não sei. Morreu. Caraca, velho, matei um deus. Eu sou o novo Kratos. Stop! Pathetic! You failed me for the last time, Hermes Trismegistus. Caralho, é muito ruim, velho. That's it. Persephone's control over Elysium needs to end. Now. Acabar com essa filha da puta. You don't move a muscle. Don't let him get away with anything. We're in this together. I'll always be at your service. Even outside of Elysium, if it comes to that? I'll be there. For now, I'll leave you two. I'm sure there's plenty to talk about. You're making a huge mistake. With war brewing outside my window, I wonder what you'd suggest I do instead. Your beautiful Elysium has turned to rubble, all because of your stubbornness, Persephone. You fool! I made this place beautiful for you! Nothing I've ever done for your love has been good enough! You're a prisoner too. You should know it's impossible to love your captor. This is the last time I'll ask. Let us go. Let me go. You've turned this whole realm against me.
But you didn't do it alone. Go. Your friend here won't be as lucky. Thank you, Persephone. I'm forever grateful. Go easy on Alexios. Ah, eu não preciso que ela venha easy nada. Eu vou dar-lhe um pau que ela vai ficar bem ligeira. Dou-lhe uma porrada. Your turn. We don't have to do this. Just let me pass through Elysium. Adonis would have rallied the people, with or without my help. You're lying. Persephone, you don't have to control everything. You're free to let go. Maybe you can finally go home. You know nothing of what I've been through. I was stolen from your world. I had no choice but to take this one for myself. Ixi, ela tem uma maçã do Éden. Nossa, vai subir os Cerberus, quer ver? And this world is mine. Alone. É. Você achou que você que estava procurando, Alexios? Provavelmente você acabou de ser enviado pro Underworld, o mundo dos mortos. Ross? Good dog. Huh? Good dog. Ah, bem agora vai desligar. Não, meu, deixa eu enfrentar os Cerberus, caraca. Opa, vamos ver o que é isso. Legal. Ganhei todos os troféus, então, do primeiro capítulo da DLC Fate of Atlantis. Comprei as duas, né? The First Blade, acho que chama outra também. Victoria! No time for that. Abstergo's found us. Ah, não, não era hora pra você me acordar, sua Victoria trouxa. Olha lá vou eu ter que lutar aqui. O cetro me faz imortal, não tem por que ficar me preocupando. Ô, filha da puta. Toma, cego. Olha a cuspida na cara. Abstergo causando desde Altair. Oxi, por que não matar? Tell your boss I'm ready. Also, Bird can come get me himself, if he's not a coward. Fadon. What the hell is wrong with you? What else could I do? They were out to kill us. Even Alethea ran for the hills. There was no reason to massacre them. Everything okay down there? Sounded like a war zone. We're fine, Alana. But don't expect much action anytime soon. Seems like this specific memory in the Animus is down for the count. Let me guess. That happened when you ripped me out. Great. That's the last thing we need. I had no choice. Complaining won't repair the computer. The memory files are overriding each other, and I'll need time to sort them out. You know what? I need some time alone. May as well head back to Greece until Alethea returns anyway.
That wasn't so long of a wait, was it? I've patched the memories, and we're good to go back in the simulation. With Abstergo on our tails, we have to move fast. You can't blame me for being eager to get going. I won't blame you if you don't blame me for what happened earlier. It's just, Atlantis isn't our little secret anymore. Let's try to move on, shall we? Victoria, you have to trust me in there. I know what I'm doing. We're friends, Layla. But more than that, I'm your doctor. I can't ignore what's happening to your body when you're in there. Something is really off. I'm fine. I don't know how much more doctor talk I can take. Ugh, I'll never get used to that. She comes out of nowhere. Glad you're back. Bet even you didn't see that Abstergo ambush coming, Alethea. Not exactly. But as long as they're gone and you're ready, your journey with the staff continues. After that cliffhanger in the pit of Elysium, you bet I'm ready. I have to see what happens next. By interacting with the Keeper's insights in Elysium, Alexios exchanged knowledge with the staff. That means by extension of the Animus, so have you. I gotta tell you, I do feel stronger somehow. Try to keep your head in there. Good luck, Layla. Fica aqui a minha crítica a esse jogo, assim. É sacanagem fazer uma crítica a um jogo desse. Mas a tela de carregamento é algo ridículo. Demora muito. Muito. Tem carregamento pra tudo. Entendeu? Eu entendo. O jogo é muito pesado, blá blá blá. Mas então não é um jogo pensado pro PlayStation 4, pelo menos. Ainda mais, assim, estou aqui usando o PlayStation 4 Pro, mas não resolveu muito. A tela de carregamento é eterna. Isso não é legal. Agora tem que ver a questão. PlayStation 5 rodaria isso aqui em segundos. Perfeito. Ross? Good dog. Huh? Good dog. Lá vou eu ter que matar os Cerberus apenas. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Uma porrada. Meu Deus, eu ainda errei. Vamos parar o tempo aqui, Ross. Calma aí. Calma aí, Ross. Caraca, velho. Nossa, Ross. Eita, bexiguenta. Ele é muito rápido. Ô, Shangri-La. Nós éramos amigos, Ross. Jesus Christ, man. Ele
não tem muito HP. Mas o problema é que não dá pra acertar ele direito. Ele é muito rápido. Ah, meu Deus. Não tô conseguindo controlar. Ah, meu Deus. O guardião do mundo dos mortos. Ah, trouxa. Deixa eu ver esse troféu aqui. Por derrotar os Cerberus. Eu vou ganhar troféu também por fechar todos os Tartar Rifts, derrotar todos os Fallen, coletar todos os Keeper Insights e um Hidden Trophy que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Legal. Legal. A lista de seres mitológicos no Assassin's Creed Odyssey foi muito legal. Foi mais legal do que o que fizeram lá no Bayek, no Origins. Derrotei a Esfinge, derrotei o Minotauro, a Medusa, 2 Ciclopes. Não foi só um, não. Teve um Ciclope de fogo também. Quem mais? Não tenho a mínima ideia. A gente tem que ir aqui. Ali. Agora os Cerberus. Um deus, né, na verdade. Porque eu não cheguei a lutar com ela, com a Persephone. Mas derrotei Hermes. Parabéns, ficou bem legal. Desses seres famosos, mitológicos, talvez não tenha faltado nenhum da Grécia Antiga. Porque eu derrotei o leão da Nemeia também. Deixa eu pensar quem que poderia. E o legal é que o jogo mesclou as duas coisas, né? Muito bom. Não sei se isso aqui é um Assassin's Creed. Sinceramente, eu tenho 110 horas jogadas. Eu amei o jogo. Assim que eu terminar, vou mandar um e-mail pra Ubisoft elogiando o trabalho. Mas é um Assassin's Creed só por causa da maneira de jogar, da jogabilidade. Porque muito aquela questão de templários e blá blá, isso aí não existe mais aqui. Bom, vamos ver, né? You reek of mortal. Ih, olha lá. Hades. Eita The porra. last mortal to dance with Cerberus and live was Heracles. But then he had Athena and Hermes wrapped around his mighty finger. So tell me, who's wrapped around your finger? Which god helped you slay my beast? There were no gods in that pit. Just me and my spear. So you did have help from the gods. I know who you are. What you've done. And I'd say you owe me, Keeper. It wasn't my plan to be thrown down that hole. But here I am. What do you want from me? Thanks to you, my realm is more chaotic than ever. With Cerberus gone, there's nothing to stop the dead from crossing over to the world of the living. So find another dog. You find another dog! I'm sorry you had to see that.
The blood runs hot in my family. You did this, so I think it's only fair that you fix it. Fine. Tell me where you keep the multi-headed monsters around here, and I'll be right back. No, my dear keeper. My realm, my rules. I have 4 gates. Instead of 1 guardian for them all, I want you to find me 4 guardians. 1 for each of them. The underworld is filled with kings, heroes, legends, all lost, all trying to find purpose. You could give them that purpose. The Cerberus was a fierce guardian. What human could replace him? No human could. A legend, though, immortal in the minds of the living, would strike terror in any who dare to cross over. Find me 4 of those. And if I don't find these guardians, then what? Boundaries between the world of the living and the realm of the dead will melt. The vile creatures locked away in Tartarus will roam free. Mortal souls will wander lost for eternity. And I will be very, very angry with you. Teach me how to use this staff, and it's a deal. Ah, yes. The trials of the Keeper. I've already heard how you'll stop at nothing to figure out that boring little stick of yours. This boring little stick. Tell you what. Go talk to my ferryman, Harold. Help him put things back in order, and I'll help you fulfill your destiny. See what you've done? These are everywhere now. Fix it. Oh, I'll fix it. My brother and I have a little wager on whether or not you'll succeed in your quest. Don't let me down. You don't want to owe me twice. Escape it, okay. To occupy the same plane of existence as this shaded prisoners and fight them in their true form. Tá, então. Bom, eles são almas. Occupying the river has a brutal effect on the living. Alexios maximum health will be reduced. Ah, que bom. Ai, que desgraça. Eu poderia ter ido como um assassino. Pra quem não sabe, eu criei a minha build inteira pra matar num golpe só, como assassino. É que Odyssey, diferente de outros Assassin's Creed, sei lá, os mais que gostam de nostalgia, Assassin's Creed 2, Brotherhood, esses caras. Aqui não é assim, chegou no assassino, mata eles, porque você tem a Hidden Blade. Aqui não existe Hidden Blade, então fica um pouco mais complexo a situação. Vamos lá. Talk to Karen. Haha, ele vai me levar. Meu cavalo tá aqui? Opa, meu cavalo é especial do mundo dos mortos. Já até mudei o nome da live. Eita, bom.
The broadcast has started. Olha o Icarus, coitado. É, meu. Mundo dos mortos não tem nada fácil, não. A tormenta de Hades. Legal. Obi mandou bem. Nossa, que louco. Mandou bem, mandou bem. As DLCs são bem divertidas. Mas tem o seguinte também. A DLC Fate of Atlantis é bem mais legal que The First Blade. Ok, The First Blade é legal. Eu não vou dar spoiler pra quem não quer jogar e tal. Legal. Ver o Alexios ali, a criança e tal. Mas esse aqui é muito mais legal. Pô, a gente acabou de jogar Elysium. Elysium é bonito pra cacete, velho. A Obi mandou bem. Aqui já não é tão bonito, né? Que fila é essa? Ah, é a fila pro barqueiro. Eu adoro mitologia grega, tá? Ferryman? A busy ferryman. Someone just had to kill the guardian of the gate, and now I'm up to my eyeballs in rotting newcomers. So, unless some god sent you to plug all the holes and clean up the mess between the realms, I don't want anything to do with you. It just so happens that Hades sent me. What did a shiny, living fleshling like you do to end up in debt to the god of the underworld? I may have killed Cerberus. Talvez. Well, now that Hades' big dog is dead, rifts have opened all across the underworld. My passengers are being attacked by prisoners of Tartaros and all of his little dogs. Listen, I have to find 4 guardians to protect the gates and close the rifts. Hades said you'd need my help. Unbelievable. He sends a fleshling through the underworld to fix a problem only the dead can solve. Only the dead can solve. So that's why I felt so weak when I fought those things. The last fleshling who worked for Hades wore a special suit of armor, but he's been torn to shreds. Now the armor's been scattered across the realm. My mother told me my path would be tough, but she never prepared me for this. And you're going to have to fight some pretty vengeful warriors to collect 4 of the pieces. The 5th, a set of gauntlets, has gone missing. Ah, fácil então. You do fine. What makes this armor I need so special? Forged on the bronze anvil that fell into Tartaros, it allows fleshlings like yourself to see things they shouldn't see, and go places they shouldn't go. Of course, Hades never mentioned these. He's very selective. You said something about prisoners. The underworld's most horrific offenders are locked away in the prison of Tartaros. Many have escaped through the rifts and are putting the rest of us, hard-working, dedicated, passionate souls, in peril. What did you mean exactly when you said little dogs? The hounds of Hades. Nasty little creatures who hunt and destroy the lost souls who want granted passage across the Styx by yours truly. Time to put this place back in order. Time to go. All you do is collect some armor, defeat angry warriors, and find 4 guardians to protect the underworld. Obrigado.
Seeing as you're new here, I'll give you some advice. The Barren Pond, the Eternal Battlefield, and the Hades Palace are all excellent places to start. And if you happen to have any spare time, I've got some work for you as well. Ah, então por que você já não me fala agora, infeliz? Ai, meu Deus do céu, vocês são muito loucos. Sai, gente, eu não tô nessa fila. Eu não tô nem aí, na real. Eu tô vivo. Eu não tô morto. Tô aqui só de passagem. Ei, meu cavalo tá morto. Começar pelo jeito que todo jogo de Assassin's Creed começa. Vamos liberar os viewpoints pra gente fazer fast travel e descobrir as coisas. Mas eu não... Ai, cacete, olha o tamanho dessa porcaria dessa montanha que eu vou ter que subir. Eu não quero fazer igual eu fiz em Elysium, que eu fui em todos os pontos de interrogação e aí depois a quest me mandava lá de novo porque eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar os pontos de interrogação no momento em que eu for enviado pra lá. Vou ficar procurando o que fazer. Nossa senhora, tem muita coisa pra subir ainda. Tinha que ter um elevador aqui. Ixi. Vai, Alex, se você não quis ir pro mundo dos mortos, agora você tem que se fuder mesmo. Acho é pouco. Opa. Hades' palace. And those must be the escaped prisoners of Tartarus. Opa. Que bagunça é essa aqui? Que bagunça é essa aqui, gente? Vamos respeitar. Nossa senhora. É. Acho que você morreu. Cala a boca. Já tô indo. Deixa eu liberar aqui na cabeça da Persephone. Vai, tio, sobe. É. Depois da beleza estonteante de Elysium, me encontro aqui nessa porcaria de submundo. Incrível. Eu acho que eu ganhei umas coisas novas aqui, peraí. Uma armadura nova que vem de lá. Persephone Helmet. Ó, isso aqui me dá water damage. Ares Magnus. Oh, isso aqui é... eu preciso achar agora um blacksmith, um ferreiro.
Caraca, essa daqui é top, hein, tio? Não, eu não vim salvar ninguém, eu não sou hero de nada. Eu sou um Mistios, gente. Eu luto por dinheiro. Se vocês tiverem dinheiro, vocês têm minha ajuda. Se vocês não tiverem porcaria nenhuma, eu quero que vocês se explodam. Essa é a verdade. Entendeu? Mais uma vez, eu sou um Mistios. Ah, que desgraça. Poxa, mano. Aê. O inferno está limpo. Olha o que eu digo sobre a taxa de carregamento. Alexios? I don't believe my eyes. Albinor! The Fates have mercy after all. Oh, Mistios, your appearance is what I've been waiting for. Funny, you're the last person I want to see. Of course, of course. Our parting terms were less than amicable. You sent me to kill my father and tried to kill me! Which I now regret deeply. Seeing the underworld torn apart by chaos has shown me the error of my ways. Enough talk! Prove, if you want me trouxa. to believe your change of heart, prove it with action. Of course, I'd expect nothing less. What a mess. Elpinor, I expect this to be cleaned up. Of course, Hades. And consider finding a more permanent solution to the Monger's attacks while you're at it. The Mongers here too? Nossa Monger senhora. escaped Tartarus. He's continuing the cult's work by recruiting other escaped prisoners as they exit the rifts. I've seen them. They put up a good fight. We've captured one of them, but he won't tell me where the Monger is hiding. Threaten him, perhaps? What makes you think I'd help you? Hades and I are close, and you need him to teach you about your staff. Helping me helps Hades. He'll appreciate this, Alexios. As would I, of course. Fine. But I'm doing this for myself. Claro. Obviamente, Alexis. By Zeus, not you again, Elpinor. I've heard enough of your spineless posturings to last 2 lifetimes. Sounds like you and I are on the same side. I can't stand Albinor either. You two seem pretty friendly to me. I'm the one who sent him here in the first place. He's a traitor to the Monger's cause. Tell me where the Monger's hiding, and I'll deliver Albinor to him myself. All right, fine, fine. If only to shut you up. He's hiding out in the lost temple of Nyx. You'll never be able to take him down anyway. Exceptional. I've been tracking the Monger from the moment the rifts appeared. There's just one problem. The lost temple of Nyx is behind the veil. The veil? Since Cerberus was killed, it spilled out into the underworld. The Veil of Tartarus was created to keep out living mortals, so that only those beyond redemption
could enter the prison of the wicked. Which means you'll make it through just fine. But Heron said I would need armor. Yes, the armor of the fallen. Lucky for you, I may be able to help so we can both infiltrate the Monger's hideout. You want to storm the Monger's hideout together? Of course, a chance to fight alongside the mighty Eagle Bearer. No one would turn that down. Besides, this is my opportunity to prove that I've changed. Não tô muito afim de dar essa oportunidade, The não. armor pieces are guarded by the fallen, but that the gauntlets were lost long ago. Haron tends to confuse lost with misplaced. Rest assured, I will help you find the gauntlets. Meet me at Kronos' treasury. Ô, gente, onde tem um ferreiro aí, porra? Não tem nenhum ferreiro morto no mundo dos nossos amigos que não vivem mais? Ô, desgraça. Ô, fela da puta! Que desgraça! Não para de chegar mais tio, velho. Nossa, que inferno, bicho. Literalmente. Sai fora, trouxa. Como que esse cara tá vivo ainda? Ah, é outro. Caramba, não para de chegar, cara.
tem mais cara. Pelo amor de Deus, gente. De onde veio tanto tio? Caralho, é infinito.